बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू अंज़ुरूना नक़्तसिब मिन नूरिकुम क़ील अर्जिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरन फ़दुरिब बैनहुम बिस्सूरिन लहू बाबुन मिन तिन्हु फ़ीहि रहमति फ़ज़ाहिरुहु मिन क़िबलतिल अज़ाब। यासीन चंद मश तमाम बायन इस्तकबाल। अल्लाह ताला सन लछ बदी फजल करम तम सन शुक्रान जुल जलाल सुन कि जिंदगी सेहत सलामती दोस रातस अगर तम सन शुक्रान पेन पड़न तो तिल कम कि तंद दस्त कुदरत सन पे साई कर तम दस्त कुदरत आय अजमत वाले सानि शान वाले खुदा सानि महबूब अस पे थी पन यह दस्त कुदरत हमेशा तो नत गो तबाह बर्बाद अगर न चोन फजल करम आय सानि खुदा सानि मलिक सानि जुल जलाल सानि खतर त्राव रहमत दरवाज यल तो सान पतम बुन गुनाहन कर मगफिरत। सूरह हदीद 20 आयत कर मे तह दोस कन ब्रोह कन तिलावत तो अथ करो पन्ने जुल जलाल जार पर वो क्या अल्लाह पाक सीख दिवन ये तिक कुरान नसीहत मिसलकुम मिसाल नसीहत तुस रटि नसीहत तो यी सा मे कुन सोन जुल जलाल फरमान। तो अत सूरह पाकस मज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करन कि मोमिन मर्दन तो मोमिन जनानन वन काफिर दपक तुह तो ठहरतो इस तुह यह नूर अमि नूर कि गाश ससा अमि नूर गाश हसा कर हासिल यानी अस तस रोशनी हासिल गई तुहद सत फायदे यून। आय दोस्त वन शरीयतस मज अलग बयान मगर यह तरीक़त चंद बोन तरीक़त मानी से अत यह जुल जलाल हेचनावन कि यह हसा मेनिस यथ अशकस मज मेनिस लोलस मज कह अल्लाह ताला सुन नीक बंद कुर्ब हासिल कर यानी मे जार पार कर दोस रातस मेनिस यादस मज खून जिगर जाल पे तमिस सिपात गसन हासिल मीन क्या सिपात क्या बह तमिस पन्ने यम खजान मज अता कर तो अमस हसा पे लोग दपान अस कर तो अमि खजान मज क्या अता अमिस इंसानस मे तरन यही फिक्र अमुक मानी तिक बह वन पन वात यार तो यमन हसा यी वापस वन न तह बन कह तुम गो सा वापस यह लफज अत इस्तेमाल कर ये हसा अस कुर्ब कोर हासिल ये अस रोशनी कर हासिल तो तति करू सा तुह ती रोशनी हासिल। अत कैंसर लुकन धोखा लगान तिक बॉय मे फोन कर जन अत समझन कि शायद हसा जनम जुल जलाल हसा हेचनावन कि तुम गो सा वापस बे दुनिया मज यानी तुम हसा ये नयस जन्मस मान लिख सह मानी कह बहुत तमें आय समझन कह तिक जन्मस बह खिलाफ यह वन बह हमेशा जनम कह कुरान अजीम मानन तो छुटिन यह साबित कर जनम यही तो मे अत तरन फिक्र कि अत जुल जलालस हेचनावन यह नूरदीन साहबन वोन यह ोटिस मज तोर नूरदीन साहबन यह फिक्र दोपन लुक लागन मोबर चाव यम कोर गुंबुल तो सू कर यानी नूरदीन साहबन तक वो पे कर अथ बाबत यह अत कायनात खुदाई हेचनावन दपन यम हसा वन दमिक ना तुम गो वापस सानी रोशनी सत यी तुम कह फायदे तुम गो सा वापस कोत गो वापस यानी पानस अंदर अचो हु वापस वन कह कि तुम इत लुक समझन मान लिख तह वन कह मान लिख वन यम हसा वन मीन नीक लुक मीन मोमिन वन दमिक वापस गो यानी पानस अंदर अचो यम हसा अकिस देवारस मज चुनाव यानी अकिस देवारस मज खड़ा कर तथ देवारस हसा जो दरवाज अखस अंदर तो ब्या हसा नबर अगर हसा तुम अंदरम दरवाज गयु तुम हसा गो मगफिरतस कुन रहमतस कुन फजलस कुन कामयाबी कुन अगर नबरम दरवाज गयु तो तुम हसा
بے عذابس کنت. یعنی صاف صاف قرآن عظیم بیان کرن کہ اگر ژے دلس کن گوک دلک درواز چھُ أنٛدرۍ تہٕ ژےٚ ہسا گژھی مغفرت. اگر ژٕ نیبر نبر کن نیرتھ کورُکھ نیبرِم درواز استعمال دنیا کس غابتس مز دنیا وناونی مز لکن تانہ دنس مز لکن ہز آبجوئی کرنس مز کورُکھ زبان ہند استعمال تو ژٕ ہسا کھسکھ بے عذابس مز. یا لکن دھوکہ دنس مز پوزا پوز وننس مز لکن پیس تارنس مز اللہ تعالیٰ سندس مخلوقس ظلم کرنس مز دون جدائی کرنس مز دون مز فتنہ پٲدٕ کرنس مز کورُکھ ژےٚ نیبرِم دروازٕ استعمال. یعنی زبان کرت استعمال نیبرِم دروازٕ گوٚو یِہوے ژٕ ہسا کھسکھ بیٚیہِ تبٲہی مز. ژےٚ نسا نیری نہٕ تیٚلہِ کانٛہہ فٲیدٕ. مگر اگر ژٕ یہِ دروازٕ بنٛد کوٚرُتھ نیبرِم یعنی ییٚلہِ زن سون نور الدین رحمتہ اللہ علیہ چھُ فرماوان ذکر حق سر زیو دِ سا تالس. یعنی کر سا چونٹ بند سر سا ذکر حق سر سا خداے سٕنٛز ذکر ادہایی رازون زالس کن. یعنی یتھے کن چھُ اتٮ۪تھ قرآن عظیم تہِ اَسہِ ہیٚچھناوان کہ دپان نیبرِم درواز نسا گٔژھزیو تُہۍ کینٛہہ یہِ نسا کٔرزیون یہِ درواز استعمال کینٛہہ تُہۍ گٔژھِو سا أنٛدرِم درواز یعنی دلٕکہِ درواز گٔژھِو. تِکیازِ انما الاعمال بالنیات صاف چھُ سون ذوالجلال فرماوان کہ بہٕ چھُس تُہنٛدِس نیتس وٕچھان بہٕ چھُس تُہنٛدِس زبٲنۍ وٕچھان تُہۍ کیٛاہ چچہِ کوٚر چھِو چلاوان امیُک چھُنہٕ مےٚ زیادٕ یعنی یہِ چھُنہٕ ؤنتھٕے. یا ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚن بیٚیہِ جایہِ حدیثس پٮ۪ٹھ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم. یعنی اللہ تعالیٰ نسا شکل صوٗرت وٕچھنٕے یہِ نسا چھُنہٕ شکل صوٗرتٕے پسنٛد کران. یعنی اتٮ۪تھ تہِ چھُ یہِ برابر فکرِ تران کہ اللہ پاک چھُ سٲنۍ اعمال وٕچھان سانہِ نیتہٕ وٕچھان. توے چھِ یہِ آیت تہِ ثٲبت کران کہ أنٛدرِم درواز گٔژھِو یعنی تُہۍ گٔژھِو سا دلس کُن. تِکیازِ دلہٕ سۭتۍ چھُ اللہ رب العزت تۄہہِ نظرا گُزرا تھٲیِتھ کہ تۄہہِ چھا دلس منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف تۄہہِ چھا دلس منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت کہ ناٹک چھُو پیٹھی کران. دُنیاہس منٛز اکھ أکِس دھوکہٕ دِنہٕ خٲطرٕ ما چھُو ناٹک کران أکِس منٹس منٛز ما چھُو 4 رکعت نفل پران پتہٕ چھُو پننس پانس دپان نمازِ گُزار. وُنہِ چھُ آسان امام صٲبس سلام پھرنے تہٕ تُہۍ چھِو مسجدن منٛز نیٖرِتھ یِوان پتہٕ چھِو دپان أسۍ چھِ پانس نمازِ گُزار. بہٕ چھُس یہِ مانان شرع چھُ اجازت دِوان سلام پھرتھٕے یوت مگر ادب کتہِ چھُ اجازت دِوان کہ امام آسہِ دعا منگان تہٕ پٔتۍ کِنۍ یہِ نماز نیرِ بیٚیہِ چھِ أتھۍ کران نماز ناو بیٚیہِ چھِ فخر کران پتہٕ پننہِ نمازِ پٮ۪ٹھ. یہِ چھا فخرس لایق یہِ نماز؟ امام سٕنٛدِس ادبس چھِنہٕ اَسہِ خلاف گژھان. یہِ چھُ دعا منگان أسۍ چھِ پٔتۍ کِنۍ آسان ترٲمٕتۍ اگر بہٕ اتھ کڑٕ واش کہ أسۍ کیازِ چھِ پٔتۍ کِنۍ نٮ۪بر نیران أسۍ کیازِ چھِنہٕ أہنٛدِس دعا منگنس تہٕ پیاران. اتھ لگہِ 24 گٲنٛٹن ہُنٛد ویڈیو سمجھاونس یہِ کیاہ دلیل چھِ گٔمٕژ. شرع چھُ اجازت دِوان یہِ چھُس بہٕ تہِ زانان کیازِ بوزان چھِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن سانٮ۪ن مولانا سلامت بوزان چھِ سلام پھِرِ انسان گوٚو آزاد. مگر کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ ادب کِتھ کٔنۍ چھِ أمِس یلہٕ تراوان. یہِ العلم فضل الادب چھُ قرآن عظیمٕچ آیت ؤنِتھ. یا ییٚمۍ حدیثن کتہِ تروو یلہٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتہِ فرموو کہ مومنس چھُ مسجدِ منٛز تیُتھُے قرار یُتھ گاڑِ چھُ آبس منٛز. ژےٚ کیٛازِ چھے سلام پھِرِ یوت بےقرٲری لاران تہٕ ژٕ چھُکھ پھیٚکیو پٮ۪ٹھ یِوان نیٖرِتھ 4 نفرن ہُنٛد سلام نماز چھُکھ ژٕ مُستعمال کران پھیٚکیو پٮ۪ٹھ نیران ہۄپٲرۍ یپٲرۍ اکھ أکِس دکہٕ دِوان. کیٛاہ نماز چھکھ پٔرمٕژ چھے کینٛہہ نمازِ مُتعلِق پتہ ژےٚ چھے یہِ پتہ لٔجمٕژ نماز کتھ چیٖزس چھِ ونان. آز چھُ سکوٗنس ناو آز چھُ اقرارس ناو اقرار کرُن پننس خۄدایس. شیطانس کوٚرمُت اقرار نٮ۪برٕ چھُ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ دل پھٔسِتھ شیطٲنی کارن منٛز اوے چھُ مٔشیٖد منٛز نیٖرِتھ یِوان. یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد نمٲزۍ آسہِ سُہ چھُ مٔشیٖد منٛز نٮ۪بر نیران. سُہ چھُ کم سے کم اکھ وقت أکِس گٲنٛٹس منٛز پران نماز با فرصت تِکیازِ تٔمِس چھِ آسان ژھٹھ ژھٹھ مۄکلیمٕژ دُنہِچ. پننِس دلس چھنہٕ ژھٹھ ژھٹھ آسان اندرٕ یُن مٔشیٖد منٛز نیٖرِتھ نٮ۪برٕ بِہِنۍ وان تھڑس پٮ۪ٹھ غٲبت کرنہِ أتھۍ چھےٚ نماز ونان. یِہوے گٔیے نماز. یتھ ٹھٔہرۍ زِ ژٕ اندرٕ کٔنی توتہِ پٔرۍ زِ تسبیٖح 4 توتہِ کٔرۍ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ پاک ناوٕچ ذِکر توتہِ گٔیے کتھ توتہِ پٔرۍ زِ امام صٲبس درود پاک پرنس آیت الکرسی پرنس تٔمِس سۭتۍ کٔرۍ زِ آمیٖن تتٮ۪تھ دٮ۪و اللہ پاک اجابت کرِ ہے سٲنِس منگنس. أکِس منٹس منٛز چھُکھ دِوان 4 سۄنت پٔرِتھ. بہرحال اللہ پاک کٔرِنۍ اَسہِ لاسٹُک ہدایت. ضمنن توٚرُس بہٕ اتھ سایڈس نتہٕ چھُ مےٚ وٕنکیٚن تۄہہِ سۭتۍ کتھ چلان بدل کہِ اللہ پاک چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان دپان بیٚیہِ سُنٛد شفا نسا گژھوٕ تۄہہِ کُلس پٮ۪ٹھ چھِ کتھ یِہے. یِم مومن ہسا ونن یِمن دپنکھ نہ سانہِ نوٗرٕ سۭتۍ گژھوٕ نہٕ تۄہہِ کانٛہہ شفا. تُہۍ کٔرِو کٲم پانہٕ کٔرِو نوٗر حٲصِل واپس گٔژھِو اندر أژِو دلس منٛز
دل مز گژھِ یہ نور حاصل یعنی دل پھرہُن خۄدایس کُن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کٔرِو محنت تھٲیِو روزٕ کٔرِو عبادت کٔرِو سخاوت کٔرِو اکھ أکِس سۭتۍ پٮ۪ٹھ رحم تہٕ یہِ دل دو مےٚ کُن پھیرِوُن یعنی اتٮ۪تھ چھُ ذوالجلال اسہِ ہیٚچھناوان کہِ تُہۍ کٔرِو کانٛہہ کوٗشش کٔرِو سا قرآن حدیثس اندر یم کوششہٕ مےٚ ؤنمٕژ چھِ تِمے کٔرِو تُہۍ کوٗشش تاکہِ دل پھرہُن تۄہہِ مےٚ کُن کیٛازِ بہٕ چھُسو اتھ دلس تۄہہِ کینٛہہ عطا کرن وول سکوٗن چھُس عطا کرن وول خلوص چھُس عطا کرن وول لال نگین جوٲہرات چھُس عطا کرن وول یا تتھ رازس چھُس ژٕ بٲے میانہِ بندٕ محروم کرن وول یتھ مےٚ دوٚپُے وَاذْکُرُوا اللّٰهَ کثیٖرًا لَعَلَّکُم تُفلِحوٗن کر کثرت سان میون یاد تہٕ لب کامیٲبی کۄس کامیٲبی لبکھ تتھ رازس کری محروم یُس ژےٚ منٛز پوٗشِت چھُ آمُت کرنہٕ یی چھُ ذوالجلال اسہِ ہیٚچھناوان تہٕ ژٕ آس پانس اندر دل پھر سا سُہ مےٚ کُن وَشِفاءٌ لِمَا فِی الصُّدوٗر یہ قرآن عظیم چھُ دلچن بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد شفا سورہ یوٗنُسٕچ آیت چھِ وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ سورہ بنی اسرائیلٕچ آیت کہ رحمت عظمت ربوبیت برکت چھِ أسۍ نٲزِل کران یتھ قرآن عظیمس منٛز نٲزِل کرن وٲلۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ مومن ہٕنٛدٮ۪ن سینن تہٕ دلن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دلس چھُ اللہ پاک چھُ دلس سٲنِس تھپھ دِوان نہ کہِ سٲنِس جسمس یا سٲنِس بدل کُنہِ چیٖزس تِکیٛازِ یہِ چھُ دلکُے کار سورُے توے ووٚنُن حضرت خلیٖلس دوٚپنس مےٚ دوٚپ ژےٚ ما روچھُتھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دل یہِ چھُ دل اللہ تعالیٰ ہس کُن پھِرُن تِکیٛازِ اتھ دلس چھُ پتہٕ سُہ کینٛہہ عطا کران تیُتھ ییٚمِچ نہٕ باوتھٕے چھُ ہٮ۪کان انسان کٔرِتھ سۄ چھِ پتہٕ أمسٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مومِنس پتہ آسان کہ مےٚ کیٛاہ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن عطا ییٚلہِ یہِ أمِس کُن دل چھُ پھِران ییٚلہِ دل پھیوٗر اللہ تعالیٰ ہس کُن تہٕ تٔمِس چھےٚ پتہٕ مسجد منٛز سیر گژھان تٔمِس نفرس نٮ۪ماز پرنس منٛز چھُنہٕ سیر پتہٕ گژھان یہ نفسس ژھٹہٕ ژھٹہٕ آسان ییٖتِس کالس نفس چھُ ژھٹہِ ژھٹہِ منٛز تیٖتسٕے کالس چھُ اتہِ مسجدن منٛز یہِ نٮ۪بر یِوان نیٖرۍ ییٚمِس برابر اللہ تعالیٰ سۭتۍ محبت گوٚو بنیوس کوٚرُس اللہ تعالیٰ نفسِ مطمئنہ عطا بیوٗٹھ شانتی سان مت اورٕ یورٕ نژان پتہٕ گری آسان سورُے تٔمِس چھِ پایی حبلِل ورید چھُ میٚیہِ نِش ووٚوُہ معکوٗم آینہ معکوٗم چھُ میٚیہِ نِش فسما وجہ اللہ تہِ چھُ میٚیہِ نِش سورُے کینٛہہ آسان میٚیہِ نِش تٔمِس چھُ اتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن یِوان برابر بہٕ وۄنۍ نٮ۪بر گژھٕ دربدر تہٕ کیٛاہ ژھانٛڈنہِ گژھٕ بہٕ سُہ چھُ پتہٕ سرکھم کران پننس خۄدایس نِش کوٚرُن سرنڈر مونُن پنُن خۄدایی سورُے کینٛہہ ژاو پننس دلس منٛز تہٕ چھُ دۄہس راتس آسان پننس خۄدایس زارا پارا کران منناوان پننس خۄداے یہِ تہِ پتہٕ سُہ کرِ دُنیاہس منٛز تہِ چھُ کران سُہ أمِس پننس خۄدایس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ نتہٕ کرِ نہٕ یہِ کٲم کارٕے یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق چھُ پتہٕ اوٚتتھ واتان أمِس چھِ یہِ دُنہِکۍ تسلِیا گژھان یہِ وٕچھِ تہِ نہٕ اتھ دُنیاہس کُنتھ مگر پتہٕ اگر یہِ کینٛہہ کران چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ چھُ کران تٔمِس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ اتھ منٛز چھُ تٔمِس سُے مقصد پتہٕ آسان کہ میون محبوٗب گژھِ بیٚیہِ ہن خۄش اگر بہٕ تہنٛدِس مخلوٗقس منٛز خدمت کرٕ کینٛژھا کر تمی موٗجوٗب چھُ یہِ نیٖرِتھ یِوان پتہٕ یوکُن نتہٕ نیرِ یہِ نٮ۪برٕے اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق کہِ أمِس چھےٚ نٮ۪برٕ کٲمٕے أمِس چھِ کٲم أنٛدرٕ کَنۍ پانس منٛز دِلُک سودا چھُ دِلس چھُ أنٛدٕرۍ آسان کوٚر نہٕ قرآنِ عظیٖمن ساتھ دوٚپنس أنٛدرِم دروازٕ گٔژھِو اکٕے آیت چھِ آسان عاشقہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ صحیح کٲشِر پٲٹھۍ ییٚلہِ اکھ آیتہ أمِس ترِ فِکرِ پتہٕ کرِ تتھ پٮ۪ٹھ عمل سٮ۪ٹھاہ چھُ توے ووٚن سٲنۍ سخی نور الدیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہ دوٚپُن تل سا پر الحمد شریٖف سورہ اخلاص تہٕ اتھٕے یوتٕے پالکھے تہٕ تیٚلہِ حظ چھُے قرآنس اوتٕے نتہٕ ہا اِبلیٖسن پلیو کوتٕے پٔترن سب تہٕ مُلن درٛوتٕے کُنہِ جگہ چھِ ییٚتٮ۪تھ مردوٗدن عبادت چھِ کٔرمٕژ پتہٕ کیٛاہ گوٚوُس سجدٕ توٚگُس نہٕ کرُن حضرتِ آدمس ریاض مونُن دوٚپُن بہٕ چھُس تھوٚد یہِ چھُ ؤسِتھ یہِ آسہِ یہِ گوٚمُت حظ أسۍ چھِ پننس پانس سمجھان تھوٚد بیٚیِس چھِ سمجھان ؤسِتھ یی گوٚو تمہِ ساتہٕ أمِس توے فرموو سٲنۍ ذوالجلالن دوٚپُن تل سا أژِو أنٛدرِم دروازٕ تِکیٛازِ یہِ چھُنہ قرآنِ عظیٖم آمُت تتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ وحی برزبانہِ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ نِش روٗد غلطی گٔے اَتہِ دیٖزیو معٲفی وننس مےٚ کہ سوز اللہ پاکن قرآنِ عظیٖم مگر بردہانِ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درٛاو قرآنِ عظیٖم تہٕ ووت پتہٕ اسہِ نِش تہٕ اللہ پاک چھِ اسہِ باضٲبطہٕ ہیٚچھناوان دپان أنٛدرِم دروازٕ أژِو یہِ اکھ آیت چھنہ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ہٮ۪س کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن مےٚ کپٲرۍ چھُ اژُن یہِ کیٛاہ ونان چھُ مےٚ اللہ پاک أنٛدرِم دروازٕ آس سُہ چھُے مغفرتس کُن رحمتس کُن سُہ دروازٕ
اگر نیبرم درواز گو بی گژھِ عذابس کُن بیٚیہِ پَزِ تبٲہی کُن. بہرحال اللہ پاک تھٲیِن تُہُنٛد اقبال بلند سلامت روٗزِو خوشحال روٗزِو. اَکے آیت تہِ اگر اِنسان عملایہِ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ نتہٕ چھِ تٕرٛہ پار کٔرِتھ تہِ پتہٕ اِنسان تِژھن غلطین منٛز مُلوِث گژھان اللہ پاک بچٲیِن. تِکیٛازِ ویٖڈیو چھِنہ یِوان وٕچھان چھِنہ آز ما چھُ ژوٗرِ روزان یہِ چھُ پرٛون اِنٹرنیٹ گۄڈنٮ۪تھ چھِ یہِ حماقت کانٛہہ بے پردٕ کرُن یہِ چھُ زبردست گُناہ عظیٖم اگر کٲنٛسہِ غلط گٔے تہِ غلطی گٔے تہِ مگر پتہٕ اوس نہٕ یہِ اِنٹرنیٹس لدُن کینٛہہ. مگر اللہ پاک چھُ زانان وٕنکٮ۪ن سانٮ۪ن تِمن بایَن کیٛاہ چھُ امہِ سۭتۍ پتہٕ میلان کہ تِم چھِ ہاے لایٹ کران کٲنٛسہِ ہٕنٛز غلطی. تیٚلہِ کتہِ بنیو یہِ ستار امہِ سۭتۍ گوٚژھ یہِ ستار سُنٛد صفت گژھِ نا انسانس منٛز تہِ ترُن. اگر خۄدایس سۭتۍ نزدیٖکی چھِ یہِ گوٚژھ نہٕ پردٕ پوٗشی کرن وول بنُن. واریاہ ویٖڈیو وٕچھ مےٚ آز تامتھ یِم زن کٲشِر پٲٹھۍ ونن لایقٕے چھِنہٕ تِم مگر تِمن بایَن تہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہ ترا مہ ٲسِو یِتھ ویٖڈیو تراوان اگر کٲنٛسہِ وۄنۍ گٔے تہِ غلطی پردٕ پوٗشی کٔرۍہوٗس مہ کٔڑۍہوٗن انٹرنیٹس یے گُناہ عظیٖم چھُ. تہٕ کُلس پٮ۪ٹھ اوسُے ژےٚ بہٕ کتھ ونان کہ اگر اَکے آیت تہِ اِنسان عملایہِ برابر أمِس فِکرِ ترِ تہٕ پھِرِ پنُن دِل پننِس خۄدایس کُن جوڑِ پننِس دِلس تٔمسٕے خۄش کرنہٕ خٲطرٕ گُزارِ پنٕنۍ زندگٲنی تہٕ کامیابی میلٮ۪س انشاء اللہ رحمان ضروٗر. نتہٕ گوٚو نوٗر دیٖن صٲبن دوٚپُن نتہٕ اِبلیٖسن پریو کوٚتُے تٔمِس ما اوس دِل تتھ سۭتۍ سُہ اوس ہِڑِ والہِ ہیوٚر کُن سُہ پران. سُہ اوس تتھ منٛز بدل اکھ مقصد اکھ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ وٕنکٮ۪ن تہِ مےٚ ما آسہِ بدل کانٛہہ مقصد اللہ پاک چھُ زانان سُے چھُ میٲنِس أنٛدرِمِس واقف میٲنِس کُنرس میٲنِس دِلس چھُ سُے یوت واقف تٔمِس ورٲے چھنہٕ یہِ دسترس کٲنٛسہِ یُس زن یہِ ہیٚکہِ پتہ لگٲیِتھ کہ مےٚ کیٛاہ چھُ أنٛدرٕ چلان. یہِ طاقت دیُت نہٕ اللہ تعالیٰ ہن کٲنٛسہِ. چھُ وۄنۍ ونان کینٛہہ سُہ رٹاس بہٕ رٹاس نیبٕرۍ سیٖنہٕ غذا نہ یہِ چھنہٕ ذوالجلالس ورٲے کٲنٛسہِ پتہ کہ بہٕ چھُسا واقعی یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرے کران کِنہٕ مےٚ چھُ أنٛدرٕ کانٛہہ غرض. یہِ چھِ میٲنِس خۄدایس ٹوٹل پتہ سُے یوت چھُ اتھ رازس مۄہر باقٕے چھُنہٕ یہِ طاقت چھُنہٕ تٔمۍ کٲنٛسہِ دیُتمُت. وۄنۍ چھُ مٔنٛزۍ اوتر یِتر ہُہ یہِ آسان کینٛہہ مگر سُہ گوٚو مٔنٛزۍ مگر بِذٲتی چھُ ووٚن سٲنۍ شاہہِ شمسن دوٚپُن تھیٚکہِ نِل بایہِ کوٚر تھٮ۪کنا تھیٚکہِ نِل چھُ دپان مےٚ تہِ چھُ آگاہ مگر تٔمۍ کتہِ کر کٲنٛسہِ دِتۍ پنٕنۍ دسگاہ. تھیٚکہِ نِل دپان مےٚ تہِ چھُ آگاہ سُہ کیُتھ آگاہ سُہ دِیا پنٕنۍ دسگاہ دِیا سُہ کٲنٛسہِ سُہ عظمت وول تہٕ شانہٕ وول خۄداے دِیس تہِ کِتھ کٔنۍ. یہِ چھُ وٲدٲنیتُک سمندر اتھ سمندرس منٛز کِتھ کٔنۍ ترایہِ سُہ کٲنٛسہِ ییٚتہِ پھٹہِ انسانٕے اگر یہِ سورُے سمندر اندر برس اللہ تعالیٰ امہِ وٲدٲنیتُک أمِس کتہِ چھُ تیوٗت قوت انسانس. توٚتام یوٚتام نہٕ اللہ تعالیٰ ویژھِ پانہٕ ییٚلہِ پانہٕ ذوالجلال ویژھان چھُ پتہٕ چھُ أمِس سُہ بانہٕ بناوان. یعنی یِتھ کٔنۍ أسۍ پانٛژوٗ چھِنہ ونان سُہ منٹیٖن لیجہِ پانٛژوٗ تراوُن یِتھٕے کٔنۍ اگر أسۍ منٹیٖن لیج چھِ اتھ منٛز ما ہٮ۪کو أسۍ پانٛژوٗ ترٲیتھٕے. یِتھٕے کٔنۍ ہیٚکہِ نہٕ اکھ انسان امہِ چیٖزٕچ پتہٕے لگٲیِتھ یوٚتام نہٕ اللہ پاک یژھِ أمِس سُہ بانے تیار کرُن. یعنی یتھ زن شاہہِ شمسن یہِ أکِس جایہِ فرمو کہِ دوٚپُن مٲرِفت کیٛاہ کرِ ناپاک بانس اگر بانے اوس خراب تہٕ اتھ کیٛاہ کرِ مٲرِفت. مگر ییٚمہِ ساتہٕ اللہ پاک وۄنۍ یژھِ انسانس یہِ چھُ أمِس سۄ وُصعت گۄڈنٮ۪تھ پٲدٕ کران قلبس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُس کران سۄ چھِ أمۍ سٕنٛز قۄدرت سۄ چھِ أمۍ سٕنٛز عظمت. یہِ ما پرژھِ أمِس ما چھُ انسانن سۭتۍ مشورٕ کرُن تمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ مےٚ کرُن. سُہ چھُ یہِ پانہٕ مٲلِک میون قلب تیوٗت کُشادٕ کٔرِتھ تہٕ کوٚر مےٚ پتہٕ پنُن کوٗتاہ چھُس عطا کران سُہ تہِ چھُ أمسٕے دستہِ قۄدرت. تِکیٛازِ یہِ دُنیہُک ورتاو چھُ وٕنکٮ۪ن یہِ مےٚ پانس فِکرِ چھُ تران 10 to 15% درٛاو قۄدرتس واش. یہِ چھِ سٲرٕے قۄدرت أے دوستہٕ ییٚلہِ ژٕ دِل کٮ۪و چشمو وٕچھکھ یہِ چھُ قۄدرتس واش نیران دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اتھ سِرس واش نیران یۄس زن اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت تٔمۍ پوٗشیٖدٕ چھِ انسانس انٛدر کٔرمٕژ. تہٕ 10-15% ووت یہِ اتھ وۄنۍ کھوج کڑان 5% چھِ وۄنۍ یہِ اللہ پاکس پانسٕے نِش. مےٚ چھِ پوٗشیٖد تٔمِس نِش کھسان کر کوٗتاہ ترایہِ سُہ یُکُن دُنہِکٮ۪ن لُکن کُنتھ امیُک چھُ مٲلِک پانہٕ ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہ. بہرحال سلامت تھٲینو خدا وندِ کٔری پھٔلنو لولٕنۍ گُل تہٕ گُلزار أنٛدٕرۍ گٔژھِنۍ تُہٕنٛدۍ دِل تہِ میون دِل تہِ اَسہِ سارنٕے ہٕنٛدۍ دِل اسلام کہِ نوٗرٕ سۭتۍ منور قرآنِ عظیٖم کہِ نوٗرٕ سۭتۍ منور انسٲنیت کہِ نوٗرٕ سۭتۍ منور. تہٕ اَسہِ دِیِن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ احسان کرنُک
قوت کرن اس ذوالجلال عطا تو بی بدلائی نم سان دلن اے دل بدلاون وانی سان مالک سان ذوالجلال سن دل پھر پانس کنت یمن دلن کر تس علائی متراوکی وین گندگی کنت پانی روش کی حفاظت کر یہ چھ تمنا کہ ثہ گوس اس خوش روزن آئی سان محبوب سان معشوق چون لچھ بد کروڑ بدی شکر دہس راتس اگر سجد تھو زمینس پہ تھو کل تو چون شکران کرو تیل تہ ویس چون حق نق ثہ کوتا رحیم تو کریم چھ بلگ یہ چانہ کریمی تو حلیمی تو رحیمی بدت بلا شک چھ ثہ ستن ماجن برابر تم کھت زیادہ چھ رحیم چلو اگر ویڈیو پسند آو اخ أکس سۭتۍ شیئر کرن تو بیٚیہِ کومنٹ لیکھن اردو پٲٹھۍ سہ مہربٲنی کرن اس پہ انگلش کومنٹ چھ مےٚ رب تھٲینو سلامت اس تیزو پنہ رتن دعا مز یاد تھاون کیا دعا صرف سہ اخ ہتھیار اس نش ذوالجلالن عطا کورمت یم سۭتۍ زن اخ أکس قریب ہیکو گژھِتھ اخ أکس سٕنٛدِ خٲطرٕ ہیکو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز رٔٹِتھ دعا منگِتھ تو کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ کرِ سون ذوالجلال اتھ قبولیت تکیازِ دعا کو مانگنا دروازے پر کنڈی کو کھٹکھٹانا ہے آخر کوئی نہ کوئی تو کھول ہی لے گا لہذا سان خاطر ات رب سند بارگاہ مز رت دعا کر سلامت روزو خوشحال روزو اس تاسو تہند خاطر دعا کر تو دی اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان